Bonjour, je sais que tu sais, et tu sais que je sais. Je voulais absolument ne pas passer à côté aujourd'hui parce que c'est important, c'est vraiment important. Je reste dans le médicament et je suis au tome 7. Et aujourd'hui, je vais casser un laboratoire et casser les médicaments qu'ils fabriquent. Rien que pour faire plaisir, vous faire plaisir, ولكن me faire plaisir et pour crier la vérité. غادي نعاود لكم بعدا قبل واحد الحاجات تنديرها كل عام الحمد لله، ولكن تايق بها. شوف كل واحد ونيت، انما الاعمال بالنيات. ملي تيجي شي واحد من مكه تنرغبو يجيب لي شويه الماء زمزم. الوغ كان اللي تيجيب لي لترو، كان اللي تيجيب لي جوج، كان اللي تيجيب لي 5 لترو. وهاد 5 لترو في رمضان تنبدا نشربها ملي تنجي نفرق الصوم. C'est hors sujet? Non, 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 c'est pas hors sujet. Alors ملي تجي في القسم تنبدا نشربها، ولكن تنحب نشرب حتى داك الناس اللي تيكونوا قدامي. وكيف غادي نعمل؟ Et comme je suis un scientifique, je sais que l'eau fait des molécules qui s'appellent H2O. 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, et puis ça constitue l'eau. Et je me suis dit dans ma tête, pourquoi je ne prends pas 1 litre d'eau ديال ماء زمزم ونجي للبير ولا الشاتو دو اللي غادي يشربوا منه الناس كلهم، ونكبوا داك الليترو في قلب داك البير ولا في قلب داك الشاتو دو، وكل شيء غادي يذوق ماء زمزم. علاش؟ لأنه لي موليكول سون تيلمون ميكروسكوبيك، presque c'est incroyable. Il faut vraiment de la microscopie électronique que psychologiquement je pense et j'ai aimé et je l'ai fait depuis maintenant une dizaine d'années. D'ailleurs 5 لتر ديال الماء زمزم ما تتكفينيش في الشهر. الوغ شنو نعمل؟ ناخذ منها كويس حتى لهنا ونكملو بالماء وداك النية. اللهم إني أسألك رزقا نافعا والشفاء من كل داء والغنى عن الناس والفوز بجنتك والنجاة من عذابك. انت تشربون انت تدعي به فريق الصوم. Voilà, c'est vrai, je le fais, je le reconnais et j'y crois et je continuerai à le faire. Mais seulement aujourd'hui je voulais vous parler d'un dossier très important. Et ce dossier, c'est le traitement par homéopathie. Homéopathie, traitement par homéopathie. مشيتي عند الهوميوباث ديالك، نعم سيدي خديتي الدواء، نعم سيدي، والناس فرحانة وكل شيء فرحان، تيقول لك voilà, au moins ce médicament qu'on me donne coûte moins cher, premièrement. Il est inoffensif, il n'a pas de contre-indication et ça marche. ولكن ça marche. ما كاين aucune étude scientifique, aucune étude statistique réelle. C'est de bouche à oreille, تمشي la pharmacie, تمشي للبارapharmacie, تجمع la boîte bien conditionnée et تاكل داك الدواء. Et les gens qui prennent ce médicament, ils ont des adeptes, des gens qui les défendent. Il y a même des pharmacies qui gagnent bien leur vie dans ce médicament. Et ils vous rétorquent, ils disent, bon, ils stimulent les défenses naturelles du corps et ils modifient le terrain. ديالك شنو هذا الميديكامون؟ اي بان بحال دابا غادي يعطيك حبه سبيرين، لا حبه ديال هادي ولا حبه ديال هادي، خصك تاخذها 3 كومبريمي بار جور، ولا تيعطيك لقيطه زينه في قرعه ديال الماء، في 1 لتر د الماء، ويقول لك سي افيكاس، وانت تتمشي بيه فرحان وتتاكلو تيجيب الله الشفاء. ولكن كيسكو tu as fait؟ Tu as fait une psychologie à l'intérieur في الدماغ ديالك، تيقنتي بانه غادي تمشى عليك داك الدواء وتتمشي avec l'idée que tu vas guérir et tu as guéri. Mais en fait, il n'y a aucune preuve scientifique. À tel point que les Américains et les Anglais ont décrété de ne pas rembourser ces produits sur le plan de la sécurité sociale, et ils ont obligé les Américains d'écrire sur les boîtes: ces produits n'ont pas été testés par les laboratoires et n'ont pas une étude scientifique valable. Les Français sont restés chauvins, accrochés à ces médicaments. Pourquoi?
Il y a d'abord les intérêts commerciaux. Le laboratoire, le principal laboratoire qui fabrique ce médicament s'appelle les laboratoires Boiron. Ils font un chiffre de 600 milliards par an. 600 milliards. كيف حبيتي ما يبغلكوش عليك ويدفعوك تبقى تاخذ هاد لي برودوي. Est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais? C'est une arnaque. C'est un effet placebo. C'est-à-dire إلا خديتي كويس الماء ودرتي فيه شي شويه ديال القرفه ولا هادي وقلتي بالشفاء ان شاء الله، ولا خديتي الكويس ديال الماء زمزم ناقص كوبي كوم جو في، تدخل هذا شفاء. Très bien. Alors, moi, je peux aller un peu plus loin en disant le médicament allogénique, allopathique, c'est-à-dire le vrai médicament, 500 mg d'Doliprane, 500 mg d'aspirine, un des antibiotiques, c'est des médicaments, on appelle ça allopathique. Il estime معاهم شي حويجه ولا خديتيهم في الصباح ولا في 12 ولا في وسط الماكله ولا زدتي فيهم اون ويل اسونسييل ولا بدلتي البي اتش ديالك، زدتي شي شويه ديال البيكربونات في الماكله ديالك ولا زدتي ان برودوي اسيد. Ils peuvent avoir un effet plus important. Donc c'est de la psychologie pure et simple. Vous claquez de l'argent par la fenêtre, bravo le laboratoire Boiron, bravo l'arnaque, et je vous déconseille d'aller jeter votre argent sur les traitements par homéopathie. Et si ça vous va, faites-le, mais moi en tant que Marocain, je suis obligé de vous ouvrir les yeux. Et je vous dis, vive les Marocaines, vive les Marocains et vive le Maroc. À tout à l'heure.